Tuh bro, lihat bro, kibat ngorok nih bro. Dari awalnya banyak oli. Nih master mesin mau ngecek nih, lihat bro. Aduh, kayaknya harus ganti oli lagi nih bro. Banyak olinya yang keluar. Wow, keren. Wow. Balik kok. Halo. Merepet ya. Merepet dia, Bray. Merepet. Banyak oli lagi. Mending mak. Tuh. Ini kibat motor ngorok. Harus dikumbah lagi. Dikumbah lagi. Iya. Bahasanya guys, bahasanya campur aduk. Nih mekanik bentar lagi mau mabuk pertalite.